नाज़रीन, शहबाज सरकार PDM के रूप में बरसर इक़्तिदार क्या आई, अपने सियासी मुस्तकबिल को ही तारीख कर बैठी। PDM कहने को तो 13 सियासी जमातों का टोला है जिसे मजबूत इत्तेहाद बनकर सियासी मुखालिफिन को खुडी लाइन लगाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ही उल्टा है। 13 जमाती जत्थे को तो खान साहब तन तनहा रगड़ा लगा रहे हैं। इम्पोर्टेड सरकार कप्तान को हराने के लिए मुल्की इदारों को इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। कभी इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी FIA को तो कभी NAB, लेकिन वो किसी ने दुरुस्त कहा कि बुराई की उम्र चाहे जितनी मर्जी लंबी हो, आखिर इस पर सच गालिब आ ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, PDM सरकार हुकूमत बनाकर भी किसी हद तक मुल्की इदारों को मजबूत करने में नाकाम रही। इलेक्शन कमीशन के बाद अब NAB ने भी इम्पोर्टेड सरकार से ऐलान जंग कर दिया है और खान साहब के खिलाफ कार्रवाइयों से इनकार करते हुए अहम कदम उठा लिया। वीडियो में सवालात उठाए जाएंगे कि NAB के किस कार खास ने इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी है। क्या मौजूदा हुकूमत भी इमरान खान के खिलाफ NAB को इस्तेमाल कर रही है? चेयरमैन NAB ने अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों दिया? क्या इन पर खान के खिलाफ झूठे मुकदमा बनाने का हुकूमती दबाव था या फिर पीछे मुहरकात कुछ और हैं? आम इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में क्या दरखास्त दायर की गई है? वीडियो में आगे चलकर इन सारे सवालों को जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को धर लिया। NAB के सरबराह का इस्तीफा, बड़े इंकशाफात सामने आ गए। नाज़रीन, अपने दौरे हुकूमत में अपनी ही ज़ाती मफादात की खातिर मुल्की इदारों का बेदरेग इस्तेमाल नून लीग का वतीरा है। जब भी ये सियासी जमात इक़्तिदार में आई है, इसने हमेशा अपने सियासी मुखालिफिन को रगड़ा दिया है और इंतकामी सियासत का निशाना बनाया है। इतलात के मुताबिक चेयरमैन NAB ने इमरान खान के खिलाफ झूठे केसेस बनाने से इनकार कर दिया है, जिसका नतीजा ये निकला कि NAB के सरबराह को अपने ओहदे से ही हाथ धोना पड़ा। उधर दूसरी जगह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर्स ने इम्पोर्टेड सरकार के खिलाफ अदालत उस्मा से रुजू कर लिया और नए इंतखाबात को रुकवाने वालों के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी है। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इम्पोर्टेड सरकार से आम इंतखाबात की तारीख ले सकेगी या ये काम भी फौज के सुप्रीम कमांडर ही करने वाले हैं? चेयरमैन NAB आफ्ताब सुल्तान अपने ओहदे से मुस्ताफी क्यों हुए? क्या हुकूमत खान साहब के खिलाफ कोई बड़ा NAB केस बनाने जा रही है? तहलका खेज खबरों ने मुल्क की सियासत को मजीद उलझा दिया। जमान पार के बाद ईवान सदर में भी बड़े फैसले हो गए। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को अड़े हाथों लेने का फैसला, कप्तान ने हुकूमत को हराने के लिए प्लान डी तैयार कर लिया। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के मकबूलियत में 9 अप्रैल 2022 के बाद मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये वो पहले वज़ीर-ए-आज़म है जिनकी हुकूमत गिराई गई तो लोगों ने मिठाइयाँ नहीं बांटी बल्कि सड़कों पर आ गए। इनके खिलाफ झूठे केसेस अभी तक इंतकामी कार्रवाइयों का शाखसाना है। चेयरमैन NAB ने अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों दिया? इसके पीछे क्या बड़ी वजूहात हैं? इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर कर दी गई, जिसमें पंजाब और KPK के साबिक स्पीकर्स और मेंबरान असम्बली ने अदालत उज़्मा से सूबाई गवर्नर्स को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म देने की इस्तदा की। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि असम्बलियों की तहलील को 1 माह से ज्यादा का वक्त गुजर चुका, हम गवर्नर्स आइन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर रहा। आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। दरखास्त में सूबाई गवर्नर्स, इलेक्शन कमीशन, सदर ममलिकत, वजारत कानून, पार्लिमानी अमूर, KP और पंजाब हुकूमतों को फरीक बनाया गया। यहाँ ये भी बताते चले कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। सदर आरिफ अलवी ने 9 अप्रैल बरोज इतवार पंजाब और KP असम्बलियों में इलेक्शन की तारीख दे दी। सदर ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन के सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन का प्रोग्राम जारी करे। आइन के तहत आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया है। नाज़रीन, उधर धोखे से इक़्तिदार हथियाने वालों का अब कड़ा वक्त शुरू हो गया है। चेयरमैन NAB को अपनी करप्शन छुपाने के लिए लाया गया था, लेकिन इन्होंने शरीफ बरादरन को ये बावर करवा दिया है कि चोरी ना छुप सकती है और ना आइंदा छुपेगी और ना खान साहब के खिलाफ झूठे केसेस बनेंगे। इतलात है कि चेयरमैन NAB आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NAB आफ्ताब सुल्तान ने मुलाकात की और अपना इस्तीफा पेश किया, जिसके बाद इनका इस्तीफा वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूर कर लिया है। चेयरमैन NAB आफ्ताब सुल्तान ने कहा कि इस्तीफा कुछ रोज कबल दिया था, मुझे कुछ चीजों का कहा गया जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, अपने काम में मुदाखलत पर इस्तीफा दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक डायरेक्टर जनरल आफ्ताब सुल्तान को 21 जुलाई 2022 को चेयरमैन NAB लगाया गया था। साबिक चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो आफ्ताब सुल्तान ने NAB हेडक्वार्टर में अपने अलविदाई खिताब में कहा कि मैं अपने काम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। मुझे कहा क्या फलां के भाई को छोड़ दो, फलां को पकड़ लो। NAB अफसरान से कहता हूँ कि आइन को माने, इदारों की बात न सुने। मुझे कहा क्या कि फलां के भाई को छोड़ दो, कहा क्या फलां शख्स को पकड़ लो, उसके पास एक प्लॉट है, अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, और एक प्लॉट वाले को पकड़ लो। आफ्ताब सुल्तान का कहना था कि NAB को ईमानदारी से चलाया है, किसी
کسی کی مداخلت قبول نہیں کی۔ نیب افسران غیر قانونی اور غیر آئینی احکامات نہ مانے۔ نیب کے 99% لوگ اچھے ہیں، 1% میں مسئلہ ہے۔ میں نہ کچھ لے کر آیا تھا نہ ہی کچھ لے کر جا رہا ہوں۔ ملک کے 2 صوبوں میں آئین کے مطابق انتخابات کروائیں اور آنے والی نئی حکومتوں کو تسلیم کریں۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کے مرکزی رہنما فواد چودھری نے کہا کہ چیئرمین نیب کا استعفی فاشسٹ نظام کے ٹوٹنے کی طرف بڑا قدم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیئرمین نیب کے استعفے کا خیر مقدم کیا گیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ آفتاب سلطان نے اپنے کام میں مداخلت کے خلاف استعفی دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کے لیے چیئرمین نیب کے استعفے میں بڑا پیغام ہے۔ میں ان 22 افسران کو جن کو پنجاب میں مداخلت کرنے کے لیے لگایا گیا ہے کہتا ہوں وہ بھی خود کو اس نظام سے علیحدہ کریں۔ یہ ملک اور بیوروکریسی دونوں کے مفاد میں ہے۔ چیئرمین نیب کا استعفی تحریک انصاف کے موقف کی واضح توثیق ہے۔ روز اول سے کہہ رہے ہیں کہ نظام احتساب کی تباہی NRO دے کر لائے گئے مجرموں کا کلیدی ہدف ہے۔ ان مجرموں نے سازش سے اقتدار ملتے ہی سب سے پہلے نیب کو تباہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی 1 گھنٹے تک اپنے دفتر میں چیف الیکشن کمشنر کی راہ تکتے رہے، مگر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے ملاقات کا وقت کل صبح 11 بجے مقرر کیا گیا تھا۔ ملاقات کے لیے چیف الیکشن کمشنر کا نام ایوان صدر کے داخلی گیٹ پر بھی لکھوایا گیا تھا۔ صدر مملکت نے دفتر میں چیف الیکشن کمشنر کا 1 گھنٹے تک انتظار کیا۔ ملاقات کا وقت ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے دیگر معمول کے کام شروع کر دیے۔ صدر مملکت نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں انتخابات کی تاریخ کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو ملاقات کی دعوت دی تھی۔ صدر مملکت چیف الیکشن کمشنر کے نہ آنے پر قانونی ماہرین سے مشاورت کریں گے۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا کہ 19 فروری کو صدر پاکستان کو جواب دیا جا چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کا اب بھی وہی موقف ہے۔ ادھر شہباز سرکار ابھی تک ایک ہی ٹارگٹ سیٹ کیے بیٹھی ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو سیاست سے مائنس کیا جائے، لیکن اس ٹولے کی ہر چال الٹی پڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر عارف علوی نے 9 اپریل بروز اتوار پنجاب اور KP اسمبلیوں میں الیکشن کی تاریخ دے دی۔ صدر نے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57(1) کے تحت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئین کے سیکشن 57(2) کے تحت الیکشن کا پروگرام جاری کرے۔ آئین کے تحت آئین کے تحفظ اور دفاع کا حلف لیا ہے۔ عارف علوی نے کہا کہ عدالتی فورم سے کوئی حکم امتناع نہیں ہے، حکم امتناع نہیں، لہذا سیکشن 57(1) کے تحت اختیار کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ آئین اور قانون 90 دن سے زائد کی تاخیر کی اجازت نہیں دیتا۔ آئین کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے اپنا آئینی قانونی فرض ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پنجاب اور KPK کے گورنرز 90 دن میں الیکشن کی تاریخ دینے کی آئینی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے۔ الیکشن کمیشن بھی پنجاب اور KP میں انتخابات کروانے کی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ دونوں آئینی دفاتر پہلے آپ نہیں پہلے آپ کی طرح گیند ایک دوسرے کے کورٹ میں ڈال رہے ہیں۔ اس طرز عمل سے تاخیر اور آئینی شکوں کی خلاف ورزی کا سنگین خطرہ پیدا ہو رہا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنے مختلف خطوط میں انتخابات کی ممکنہ تاریخوں کا اشارہ دے چکا ہے۔ ان خطوط میں 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ظاہر ہوتی ہے۔ انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے لیے الیکشن کمیشن سے مشاورت کا سنجیدہ عمل شروع کیا۔ الیکشن کمیشن نے اس موضوع پر ہونے والے اجلاس میں شرکت سے معذرت کی، لہذا سیکشن 57(1) کے تحت صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے 9 اپریل کی تاریخ کا اعلان کر رہا ہوں۔